अस्सलामुअलैकुम। अज तुहानू सैर कराने चाइनीज़ रेस्टोरेंट दी, जिथे तुसी जाके खुला खाओ पैसे पहले दिओ आला हिसाब है। तो उत्थे जनाब हर किस्म दी तुहानू सब्जी अवेलेबल होवेगी, हर किस्म दी तुहानू फिश चिकन जो किसी ने खाना है वो उत्थे अवेलेबल होवेगा। उन्हां दे की मैन्यू ने, की उन्हां दा तरीकाकार है, किस तरह बना के देंदे ने, की उन्हां दा अंदर दा माहौल है, किहड़ियां चीज़ां उत्थे अवेलेबल ने, हर एक चीज़ तुहानू डिटेल दे नाल दिखांदे ते नाल खांदे। आ जाओ। बार्सिलोना दे विच अक्सर अगर तुसी कह सकते हो ना कोई बिग प्रॉब्लम फेस कर सकते हो तुसी, ते वो पार्किंग दी है। आलमोस्ट सारे सिटी दे विच ही तुहानू पार्किंग फ्री नहीं मिलेगी। तो ये वॉक ते आए हैं सारा रेस्टोरेंट है, और ये बैक साइड ते इन्ना बहुत ज़्यादा वसी पार्किंग का इंतजाम किए हैं। इन्हां दी अपनी ज़ाती पार्किंग है। इस साइड ते रेस्टोरेंट है और ये एंट्री जी है पैदल दूसरी साइड तो बनती है। यह जनाब इन्ना पार्किंग का इंतजाम सही किए है। तुसीं इत्थे पार्किंग ला के ते अपना जाके ते जो भी खाना पीना है वो खा पी सकते हो। इन्हां दे मैन्यूज़ ने, तुसीं नज़र मार सकते हो। कतलान लिखी हुई है, तो जेडे इन्हें ना दिलूंस दिवेंद्रास मतलब समार तो लैके जुम्मे तक मिक दिया मेरी दिया हाफ डे दे विच ये तुहानू मिलेगा €12.95 का एक मैन्यू, जिहदे तुसीं जो भी खाना चाहो खा सकते हो। उस तो थल्ले दे बच्चे इन्फेंटिल 3 ਤੋਂ 8 साल के जोड़े बच्चे ने उन्हों का €7 यानी €6.95 का मैन्यू बनेगा। उस तो थल्ले तुसीं आ जाओ तो रात का खाना, अगर तुसीं शाम को आते हो ठीक है दिलूंस आदि जूस, अगर तुसीं रात को खाते हो तो फिर तुहाडा तकरीबन €15 तो कुछ सेंट 95 सेंट। अगर तुसीं जुम्मे वाली रात दिवेंद्रास नीत जुम्मे की रात को अगर तुसी या किसी भी छुट्टी वाले दिन तुसी आंदे हो, हफ्ता इतवार वैसे भी किसी फैसटिवल वाले दिन आंदे हो, तो फिर तुहानू €16.95 रेट लगेगा और बच्चों का €8.50 लगेगा। फिर एक फिक्स प्राइस है और ये नाल तुहानू एक ड्रिंक मस्ट लेना पैंदा है। लो जी ऐसे अंदर आ गए हैं। ये इतना दी मेन एंट्री है। यह जनाब रेस्टोरेंट का नाम है वो रोंदा। इत्थों अंदर जाने तो पहले सानू मास्क लगाना जरूरी है। अंदर जाते ही तुहानू फौरी पेमेंट करनी पवेगी। असीं जा रहे हैं हुण अंदर। ओला मैनू दे दी una bevida un'acqua। लो जो तुम देख सकते हो एक आगुआ पानी की बोतल लीए छोटी, और एक मैन्यू नॉर्मल 12.95, टोटल साढ़े 14.95 हो गए। और ये साड़ा चेंज। लो जी हम एंटर हो रहे हैं। अब हमें वो टेबल हमारे लिए एक रिजर्व करेगी, ठीक है। टेबल पे ये इसमें हमारे लिए पानी रख दिया। ओके ऐसा agua fría está bien। ये हमारे लिए उसने टेबल कर दिया रिजर्व। अब हम अपना सामान जो भी है वो खुद लेके आएंगे और खाएंगे। आपको दिखाते हैं इसी निज़ाम है इनका। पूरी बारात इधर ये साइड पे उन्होंने शादी हॉल बनाया हुआ जहाँ पे कोई वेडिंग अरेंजमेंट जो भी है वो हो सकते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा इनका सिस्टम है। प्लेट ले ली। अब जो आपको पसंद है आप वो इसमें डाल सकते हैं। पहले तो मेरी ये मेरी फेवरेट चीज़ है, ये हम ज़रूर रखेंगे पहले।
کے ساتھ جو کسی کو پسند ہے وہ رکھ سکتا ہے. ساتھ میں ایک پیس اور ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ وہ جو ٹائم لگنا ہے نا اس کا بناتے ہوئے وہ ہمارا زیادہ ٹائم یہ فش پہ سرو نہ ہو جائے. تو یہ ہم اپنا ٹائم بچانے کے لیے جب آپ ادھر آئیں تو صرف آپ فش پہ ہی نہ فوکس کریں. یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ جب ٹرائی کریں گے تو آپ کہیں گے یار یہ پہلے ہم نے کیوں نہیں کھائی. یہ اتنی کاسٹلی نہیں ہے لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کیا ہی بات ہے. ساتھ میں ایک یہ ضرور رکھیں کہ آپ کو مزہ کرائے گا. اور اس کے ساتھ یہ چیز لاسٹ ٹائم بھی یہ بہت مزے کی تھی. ساتھ میں اگر آپ پاکستانی ہیں یا انڈین ہیں یا دیسی کھانا چاہ رہے ہیں تو ساتھ میں یہ 2-3 مرچیں حلمہ بہتر ہوگا اس کے لیے. اس کے ساتھ یہ شملہ مرچ اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے سبزی. اور یہ ہم نے ادھر لائن میں لگا دی ہے. ٹھیک ہے ابھی یہ اس پہ کرے گا بنائے گا اور ہمیں دے گا. اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا نیچے سے صاف کر دیں. وہ جتنے میں ہم نے ادھر رکھا ہے وہ جتنے وہ بنائے گا اتنے میں ہم کوئی اور چیز ٹرائی کرتے ہیں کیونکہ اس کا 10 سے 15 منٹ ٹائم ہوتا ہے. 10 سے 15 منٹ میکسیمم میں وہ تیار ہو جاتا ہے. اتنے میں ہم کوئی اور چیز ٹرائی کرتے ہیں. جو لوگ اسپین میں رہتے ہیں وہ اس کو ضرور جانتے ہوں گے چورس. زبان میں اس کو چورس بولتے ہیں اور اس کے اوپر چینی ڈال کے کھاتے ہیں. اس کے ساتھ یہ رہے ہمارے نگٹس. 2-3 نگٹس ہو جائیں. ساتھ میں آپ یہ ایڈ کر لیں اسے کلامار بولتے ہیں. یہ فش کے پیس ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ فرائی ہوئے ہیں. اس کے ساتھ آپ تھوڑے سے فرائز بھی ایڈ کر لیتے ہیں. چلیں جتنی دیر میں ہمارا وہ آرڈر ریڈی ہوتا ہے تب تک ہم یہ آہستہ آہستہ ان کو استعمال کرتے ہیں. اس طریقے سے یہ پتاتا دیلوکس یا پتاتا براواس. ٹھیک ہے یہ اسپین کی خاص قسم کی پتاتا آلو ہیں اور یہ بھی ہم ضرور ٹرائی کرتے ہیں. باقی کافی ساری چیزیں ہیں جو کسی کو پسند ہو اپنے پسند کے مطابق وہ ڈال سکتا ہے. کیچپ وغیرہ لے کے تو یہ پتاتاس جو براواس ہیں یا دیلوکس پتاتاس ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ کیا رزلٹ ہے اس کا. اس کی اپنی خصوصیت ہے اپنا ٹیسٹ ہے اس کا. ہوں تک میٹ تیار ریڈی ہو جانا چاہیے. جو آپ چیک کرنے ہیں ریڈی ہو گیا کہ نہیں. یہ نہیں جو ہم نے آرڈر کیا تھا وہ بالکل وہی انہوں نے ریڈی کر کے ہمیں دے دیے. ٹھیک ہے ان کا تیل بھی اویلیبل ہے. تھوڑا زیادہ پہ آ گیا تھوڑا جا کا تیل کٹ ہوئے تھے جڑے زیتون کے شوقین نے انہوں واسطے بھی. اور یہ بھی ایک اپنا چسکا بھی تمہیں آ جائے گا. دو چیک کرنے ہیں سبزی پہلے. کیا بات ہے سبزی اینڈ بھائی پیاز تھی ویسے کھاؤ
ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। मच्छी भी एक अपना टेस्ट रखती है, उसका भी एक अपना मज़ा है। जितना डाला था उतना अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। ज़्यादा डालने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि ज़ाया हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। अब आ जाते हैं स्वीट डिश की तरफ। स्वीट डिश में हमारे पास काफ़ी सारी वैरायटीज़ है, आप देखते हैं। ये हो गया हमारा पाइनएप्पल, ये भी पाइनएप्पल ही है। ये जो सामने है ना, ये बॉल है, इसके अंदर आइसक्रीम है। ये बड़ी खाने वाली चीज़ है, इसके अंदर आइसक्रीम है। आई थिंक काफ़ी है। निकलने के लिए आप ये दूसरा दरवाज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं जो पार्किंग साइड पर खुलता है, लेकिन एंट्री के लिए आपको दूसरी साइड पे जाना पड़ता है, क्योंकि अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की है, मैंने कहा मुझे इस तरफ से निकलने दो ताकि बारिश से बच सके बंदा। तो ये थी जनाब वोक रोंदा बार्सिलोना। बड़ा अच्छा इनका सिस्टम है, अच्छा खाना है, अच्छा निज़ाम है, वसी है। तो जो भी इधर आना चाहे, अच्छा मुनासिब रेट है, आओ तो खाओ तो मज़े लो।